Departemen Kimia Malaysia mengungkap bahan kimia yang digunakan untuk membunuh Kim Jong Nam ialah nerve agent VX atau agen saraf VX. Polisi mengetahui jenis racun ini dari kapas kering yang digunakan saat mengusap selaput lendir mata korban dan wajah korban. Hari ini polisi akan lanjutkan penyelidikan, menanyakan asal-muasal racun yang digunakan Siti Aisyah dan Zong Ti Huong. Ya, agen saraf VX, polisi Malaysia terdaftar sebagai senjata kimia dalam daftar Undang-Undang Konvensi Senjata Kimia 2005 dan Konvensi Senjata Kimia 1987. Zat ini berbentuk cair, tidak berbau, tidak berasa, dan jika terkena kulit dapat menghilangkan nyawa manusia. Well, that we will investigate. That will be a subject of our investigation too. Was brought in or made here? We don't know. We will investigate that. We will wait for the next of kin to come. Because we need the next of kin to come and identify the body, to identify who is deceased, and we would then like to take the DNA sample from the